से हृदय क्या दिखती लवर लवर मार्क दिखती नहीं कि माने प्रेम प्रेमिक प्रेमिका से हृदय दिखती प्रथम आम क्या देना ईश्वर को देना प्रथम आम प्रेमिका को आम प्रेमिक को आम देचु से हम ना सर्वप्रथमे आम को जीवित धन्यवाद दिए ईश्वर आम को यही समय पर्यंत जीवित मनुष्य मान सहित गणित कर तेणु ईश्वर को मोर नाम धन्य हो आ उपस्थित समस्त को ख्रीष्ट नमस्कार आ मोर टॉपिक है जहाँकि हितोपदेश 4 अध्याय 23 विषय संक्षिप्त विवरण से पद नहीं किसी कहवाक चाहे मु अध्ययन करुँची हितोपदेश 4 अध्याय 23 तुम्भ हृदय को अति जत्न रख जेहेतु तहिरु जीवनर प्रवाह जन्मई यही स्थान में जे कि लेखक लेखती जे हृदय को जत्न रखा विषय बाइबल लेखक मैंने यही हृदय को आउ भिन्न भिन्न अर्थ नहीं से व्याख्या कर तेबे यही नूतन नियम कि पुरातन नियमर आउ जो लेखक मैंने लिखिंट ता भिन्न भिन्न अर्थ नहीं उदाहरण स्वरूप गोटे भंडार ट्रेजर बोली कहुए ग्राउंड जहाँकि आम भूमि खेत बोली कहुए एवं डूर जहाँकि द्वार ए भिन्न भिन्न अर्थ नहीं से व्याख्या कर तेबे आउ केहू लेखक केहू विषय नहीं से मैंने लिखिंट हृदय विषय आम गोटे गोटे विषय देखा प्रथम आम देखा ट्रेजर जहाँकि हृदय गोटे जहाँकि भंडार बोली लेखक मैंने लिखिंट मुझे गोटे कहवाक चाहे गीत संहिता 119:11 मुझेपरी तुम विरुद्ध में पाप न करे एथिपाई मु आपणा हृदय मध्य तुम्बर वाक्य संचय करी रखी आउ से जहाँकि भंडार अच्छी से कौन आम रखा आवश्यक जहाँकि हृदय अच्छी रे कि भल भल विषय रखा आवश्यक जीशु आपणा प्रसंग से प्रकार कहते टीचिंग मध्यम जे मु पढ़ुछि माथ्यू 12:34 और 35 ड्रे काड़ सर्पर वंश तुम्भे माने दुष्ट होई कि प्रकार भल कथा कहीपर कारण हृदयर पूर्णतार मुख्य कथा कहे 35 उत्तम लोक उत्तम भंडार उत्तम पदार्थ बाहर करे पुणी मंद लोक मंद भंडार मंद पदार्थ बाहर करे अर्थात जीशु कहवाक चाहते जे हृदय जदि आम मान हृदय जदि कड़ूषित कि उत्तम पदार्थ जब आम हृदय संचय करवा ना तेरे कौन बाहर मंद पदार्थ ही बाहर मंद कथा ही बाहर आर्क 7:20 जदि आम देखा 7:20-22 मु पढ़ुछि आउ से कहले जा मनुष्य ठारू बाहर ताई ताकू असुचि करे कारण भितर मनुष्य हृदय कुचिंता बाहर कौन से मनुष्य कौन कौन संचय करुच्ची कुचिंता प्रथमे बेश्यागमन चौर्य नरहत्या व्यभिचार लोभ दुष्टता शठता कामुकता ईर्षा दृष्टि निंदा अहंकार मूर्खता यही समस्त मंद विषय भीतर बाहर मनुष्य को सूची करे आम मेन टॉपिक कौन थिला हृदय आम हृदय जदि भल विषय जदि नई सब जदि आम ठारे तेज आम कौन बाहर लोभ निंदा चौर्य मिथ्या कहवा निंदा यही सब बाहर तेज आम कौन करवा आम हृदय रूप भंडार कौन करवा उत्तम विषय आम संचय करवा ईश्वर को वाक्य जब प्रचुर भाव में जब रखा आम हृदय तेज आम कौन करवा से प्रचुर वाक्य जहाँ आम हृदय संचय कर रखीछु ता सब सर्वदा आम ठारू बाहर आम को मुखर को वाक्य निर्गत होना आम को दृष्टि को आम मुखर हिंसा बा निंदा परनिंदा चौर्य जहाँकि अच्छी विभिन्न जहाँकि तालिकार अच्छी से सब बाहर ना किंतु उत्तम विषय बाहर तेबे यही समस्त विषय आम गोटे हृदय आम जार हृदय ता भंडार सहित तुलना करते तेबे आम हृदय कि प्रकार आम निजे चेक कर प्रथम विषय आ द्वितीय है ग्राउंड जहाँकि खेत बा भूमि बोली कहुए आपण मैंने समस्त जानते जहाँ जीशु ख्रीष्टर पाराब जहाँ कहती कौन कहते दृष्टांत नहीं कि दृष्टांत जहाँ कहती से विषय आप जानते माथ्यू 13:18-23 जब आप पढ़े तेबे जीशु ख्रीष्ट आउ उत्तम भूमि तापर पथुरिया भूमि कंटक भूमि एपरी विभिन्न जहाँकि 4 भागरे जहाँ विभक्त कहते आउ से विषय आम जापर कंटक भूमि सदृश है पथुरिया भूमि सदृश है ना
ଶୟତାନ ଆସି ସେ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ତାଠାରୁ ଅଣ କରିନେଲା। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣୁ କୋଉଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ ସଦୃଶ। ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ତେବେ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲୋକ 8:11 ଅନୁସାରେ ତା ହେଲା ବୀଜ ହେଲା କୋଉଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ତେବେ ସେଇ ବୀଜ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯାହା ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା ନେବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କି ପ୍ରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଭୂମି ସଦୃଶ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାର। ହୃଦୟ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ 16:14 ପୁଣି ତୁୟଥିରା ନଗର ବାଇଗଣିଆ ବସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟକାରିଣୀ ଲୁଦିଆ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ମହିଳା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତା ଥିଲେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେ ଯେପରି ପାଉଲଙ୍କର କଥିତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଫିଟାଇ ଦେଲେ। ପ୍ରକାଶିତ ମୁଁ 3:20 ପଢ଼ୁଛି। ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଘାତ କରୁଛୁ। ଯଦି କେହି ଆମ୍ଭର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦେବ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରବେଶ କରି ତା ନିକଟକୁ ଯିବୁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତା ସହିତ ଭୋଜନ କରିବୁ ଓ ସେ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବ। ମାନେ ଏହି ହୃଦୟକୁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ ଲେଖକ ଯିଏକି ଜନ୍ ସେ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଆଘାତ କରି ମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଘାତ କରୁଛୁ। ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଏହି ପ୍ରକାଶିତ 3 ଯାହାକି 15-17 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଲାଉଦିକିଆ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇ କିପରି ଅବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ଫେରିଗଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଁ ଧନୀ, ମୋର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। এই সমস্ত বিষয় নিজেও গর্ব করছি। তুমি বড় মন পরিবর্তন করা পড়ব। তো যীশুখ্রিষ্ট কোণ আঘাত করছেন যদি তুমি ফেরব তেবে পুঁ থরে সহভাগিতা হব কিয়ে যীশুখ্রিষ্ট সহিত ভোজন করবে, যীশুখ্রিষ্ট সহিত সহভাগিতা রখিবে। এই সম্বন্ধে কুযাই পরমেশ্বর আমার পাপী মান হৃদয় কিংবা অধার্মিক মান হৃদয় আঘাত করবে না, কিন্তু সুসমাচার দ্বারা ঈশ্বরক বাক্য দ্বারা সে কোণ আঘাত করছেন। যদি কেହି তার স্বর শুଣି যদি হৃদয় ফিটাই দেব তেবে সে কোণ যীশু ভিতরକୁ ଯିବେ, ତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବେ। ଦ୍ୱାର ସହିତ ଗୋଟେ ହୃଦୟକୁ ତୋଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ହୃଦୟକୁ ଆମେ ଶୟତାନକୁ ଦେବା ନାହିଁ, ହୃଦୟକୁ ଆମକୁ କାହାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ 5 ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅନନୀୟ ଏବଂ ସଫିରା ପ୍ରେରିତ ପିତର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କାହିଁକି ତୁମେ ମାନେ ଶୟତାନ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଅଧିକାର କରିଅଛି ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ମାନେ ଶୟତାନ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଯଦି ଅଧିକାର କରିବ ତେବେ ଆମମାନେ ଶୟତାନ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଭାବରେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଉ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଛୋଟ ଯଦି ମାନେ ବୟସ୍କ ସେତିକି ହେଲେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି? ଲଭର ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ନାଇଁକି? ମାନେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ସେମାନେ ହୃଦୟ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କାହାକୁ ଦେଉନାହୁଁ? ଈଶ୍ୱରକୁ ଦେଉନାହୁଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରେମିକାକୁ ଆମ ପ୍ରେମିକକୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ସେଇଟା ହେବ ନାହିଁ। ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ତାହାକୁ ହୃଦୟ ଦେଉଛୁ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯାହା ଅଛି ବାଇବଲରେ ତାହା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଯଦି ନେବ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯଦି ସଂଯୋଗ ରଖିବା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ରଖିବା ନାହିଁ ତେବେ ଯଥା ସମୟରେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ସଂସାର ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମିକା ଯଦି ପ୍ରଥମେ ହୃଦୟ ଦେବା ତେବେ ଆମେମାନେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, ପରିଣାମ ଆମମାନଙ୍କର ବିନାଶ ମତ। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ନୂତନ ନିୟମରେ କିମ୍ବା ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିଖିଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କିପରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଏଇ ଅଳ୍ପ କମଳ ବୟସରେ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହେ ତା ଭଲ ବିଷୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ, ଆମମାନଙ୍କ ସତ୍କର୍ମ, ଆମମାନଙ୍କ ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା। ତେଣୁକରି ନିଜେ ନିଜେ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ କାହାକୁ ଦେଇଅଛୁ ଆମର ହୃଦୟ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିଅଛୁ କି ଆମର ହୃଦୟ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ରଖିବା ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ନିଜ ନିଜର ଯଦି ହୃଦୟ ରଖିବା ସଚେତନ ତେବେ ଈଶ୍ୱର ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ନିଜେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଆମମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ଯେପରି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ, ବିପଦ ଗମନ ନ କରୁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ନିଜେ ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ବାକ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।